Polovinom 1990. godine reforme vlade saveznog premijera Ante Markovića bile su u punom zamahu, a veliki broj Jugoslovena uživao je u odjednom platama većim od 1000 Deutschmaraka. Samim tim ne mali broj njih rešio je da kupi novi automobil koji nije proizveden u zastavi ili je iz zastavinog dopunskog programa. Jedan od automobila iz sveže liberalizovanog uvoza koji je nagovestio neko bolje sutra, koje kao što znamo se nikada nije dogodilo, bio je i Toyota Corolla. Nenade, da krenemo od osnovnih podataka. 1295 kubnih santimetara, 75 konja, 103 Nm, ubrzanje od 0 do 111,7 sekundi, maksimalna brzina 160 km/h i ovo je petostepeni menjač, verzija sa karburatorom. Postojala je i EFI verzija gde je bilo 82 konja. Bio je ovo itekako veliki poduhvat. Angažovano je 100 dobavljača komponenti da aktivno učestvuju u razvoju modela. Također urađeni su i pionirski zahvati digitalnog merenja nivoa buke u kabini u cilju smanjenja iste, a također i digitalnog merenja buke na raznoraznim komponentama automobila. 2000 inženjerskih predloga kasnije kako poboljšati prethodnu generaciju Toyote, E90 je bio spreman za tržište 1987. godine. A za one koji eventualno pored K-popa prate i japanske dizajnere automobila, šestu generaciju Corolle potpisuje Seiji Fukushima. Nenade, neko ko je ovaj automobil kupio leta 1990. verovatno je od prvih nestašica goriva krajem 1991. itekako smanjio kilometražu. Kako je ovaj auto sačuvan? Prethodni vlasnik je bio visoko rangirano vojno lice koji je verovatno ili imao neki drugi vid prevoza do svog posla i ovaj auto očigledno nije koristio za te svrhe. Auto, kad sam ga ja kupio, nikada nije video kišu, sve vreme je bio garažiran, čak u njemu i postoji neki čudan aparat koji mislim da je za rasterivanje glodara, još uvijek nismo ušli u trag čemu taj aparatić služi ili možda čak i da spreči neku koroziju. Na starom kontinentu Corolla nastupa u izdanjima hatchback sa 3 i 5 vrata, također i limuzina sa 4 vrata, kao i karavan. Ponudu motora upotpunjuje 1,6 litarski benzinac i dizelaš zapremine 1,8 litara. Hatchback je bio pomalo iznuđena forma da se udovolji evropskom kupcu, pa je tako zapremina prtljažnika bila tek 291 litar. Doživljaj vožnje moram priznati da nije toliko spektakularan koliko sama ideja da razmišljate da u ovom trenutku kad vozite Corollu oko vas zuje jugići, Renault 4 i sva ta iz 90-ih mala vozila. Koliko je ovaj udoban napred, pretpostavljam, verujem da je pozadi za putnike bio još udobniji, tako da samim tim taj ugođaj vožnje je bio verovatno jedinstven i lep. Poseban ugođaj vožnje ovog automobila u ovom trenutku čini što smo uspjeli da nabavimo jedan stari radio aparat za kola sa mini diskom koji je u tom trenutku bio posljednja reč tehnike. Obratite pažnju, neotpakovan. Doduše, tehnologija koja nije zaživela. Što se tiče Corolle u SFRJ, njena cena se 1990. kretala od 20 do 22.000 nemačkih maraka, ne zbog nivoa opreme, nego zbog trenutnog tržišnog potkusurivanja Deutschmarke i jena.
1990. i malo kasnije, kada kažete Toyota Corolla, to je bio automobil metalik siv ili metalik tamno siv. Postojala je i crvena verzija, a na nju se nažalost čekalo 6, 7 pa i više meseci. Proizvodnja generacije E90 u Japanu, Tajlandu i na severnoameričkom kontinentu prestaje 1992. godine. U Australiji, gde vole da duže proizvode Toyote nego Japanci, u koprodukciji sa Holdenom proizvodnja je potrajala do 1994. godine. A apsolutni rekord po proizvodnji E90-ke bila je Južnoafrička republika. Izdanje Toyota Tazz proizvodilo se do 2006. godine. Dobar neki auto.